I odem. A ti si izvršila nuždu sama nad sobom. Možda su nužde izvršile igračke koje su mi stizale kući. Aha, Cirnija, evo malo, evo mi žena na TV-u. Evo, živjeli, ajde. Živjeli, ajde. Okej. Živjeli. Ajde, živjeli. Ovako, par pitanja sa Instagrama. Stiže svašta, probraću. Dalila, šta za tebe predstavlja Voleću te zauvijek? Voleću te zauvijek? Od do prvog inata. Ne znam šta predstavlja. Okej. Šta si videla na Caru? Vidjela sam hrabrost, odlučnost, fizički izgled, pamet, inteligenciju, iako moj bivši suprug kaže da je on neškolovan i sve ostalo. Tako da To ste vi ti Miki nabrajali u izolaciji, to nisam ja su stvari rekao. koje su mene na njemu privukle, ali eto, kako se vrijeme mijenja, očigledno da sam opet pogrešno protumačila. Pa je sad mnogo teško pitanje. Ko je bolji u krevetu, Dejan ili Filip? Jel moram na to da Ne odgovorim? moraš. Ovo je pitanje si ne Pa moraš. nije važno. Okej. Zašto još uvijek nosiš lančić koji ti je kupio Dejan za rođendan? Nije mi Dejan kupio. Dejan je samo izvršio uslugu mojim roditeljima koliko sam ja upoznata sa tim. To su bile njihove slike. Međutim, dok sam se kupala, nestale su tako da sad je prazan i pogriješio je. Napisao je srećan 27. rođendan, a tad mi je bio 28. Tako da mogu da računam da je... Vratio sam je godinu u prošlost zato što možda se ovo trebalo desiti pa da bude ranije da se seti godine kad smo bili zajedno. Sve što vidite od nakita nije mi kupljeno od Dejana, nego je od roditelja ovo. Prsten, sat također, Pandorina narukvica koja se nalazi su uspomene od mojih prijatelja. Imala sam njegovog Deda Mraza, odnosno Miki i Mini koji drže paket. To sam skinula da ga ne bih vrijeđala. Hvala Bogu. Zašto si nervozna od kad je Maja ušla? Pa zato što vidim da čovjek zbog kojeg sam sve uradila, naravno prvenstveno i zbog sebe, i nije raščistio svoje emocije i da sam neko ko je to uletio tu gdje možda nije na taj način trebao da uleti, nego da sačekam te neke stvari. I to je to. Eto, zbog toga sam nervozna. A Maja kao Maja, ona ima pravo da radi šta hoće, slobodna, ima pravo da bude sa njih 100 i da se njemu nameće i sve na njemu. Na njemu je sve Maja kako će isto i hrabrost ima kao i Filip što je imao. Hrabra, otmena, rekla odmah šta treba, stala tu, smuvala ga, nije interesovalo ništa. Tako da to su hrabri ljudi, se nađu. Lako je nekoga smuvati, bitno je ostati sa tom osobom. Ja se mogu sad smuvati u kući sa njih 5. Pa eto, sad si rekla da si laka. Ako je u pitanju tako se smuvati na prvu loptu. Valjda trebaju da postoje neke emocije, da se to dešava sve kroz emocije, pa tek onda da dođe do čina poljupca, intimnih odnosa i tako dalje. Ali eto, vidite, ima ovi koji tako preko noći to rade, tako da... Šta ćeš raditi ako uđe Mina? Ma ništa, ja ni sad nemam što da radim. Ja sam svoja, pa sam svoja, ostavim pri svom stavu. Ja samo čitam pitanje koja su stigla. Da, odgovaram. Da li će me proći ili ne. On je rekao da je Mina djevojka koju je on najviše volio, da je Maja neko ko je, s kim je proveo tih mjesec dana. Zamislite onda šta bi bilo kad bi Mina ušla. Tako da, ako je ovo sad sa Majom, vjerovatno bi sa Minom bilo još mnogo turbulentnije. Ali ima ucek isto kad ljudi uđu u reality, kad krenu te veze, da više ne možeš da napraviš vezu van realitija. Sve su to negdje ljudi koji se vrte, znači, pošto postoji život posle realitija, ono kao? Pa, očigledno da kod njih ne postoji, kod mene postoji. Ja nisam neko ko se veže za reality ljude. Uvijek sam imala par ljudi sa kojima sam ostala u dobrom kontaktu, ali sad da smo se nešto prečesto viđali, da smo izlazili, nisam. Matora je uvijek bila neko s kim sam bila dobra. Jednom smo se sreli čak i u Budvi gdje me napala zašto je se nisam javila poslije tog realitija nekog tamo. Tako da nisam se zaista nikad družila sa nekima. Vjerovatno oni se skupe tako, pa znaš, pa onda nastane to što i... Pa i onda uđu u sljedeću sezonu pa kažu ko je šta radio. Da li misliš da će ti Filip potpuno verovati nakon što si muža prevarala s njim? Pa Filip je neko koji je meni prebacio to u toj burnoj raspravi i rekao mi ti si ostavila nekog nakon 5 godina zbog mene, tako da mislim da mi neće vjerovati da se povjerenje gradi godinama kao što se u svakoj vezi, ne samo u ovom odnosu, da je trebalo da se gradi godinama, ali ja mislim da sad sve trenutno što se izdešavalo se isključivo iz razloga što je on znao da Maja ulazi i da je na neki način htio mene da odalji od sebe i da opet... Znaš kako mi sad Filip izgleda? Kao da se plaši da će ispasti kriv zato što se ja ovako osjećam. Znaš, i kao da ne može to da izbalansira. A da jednostavno mu je možda u tim trenucima radio adrenalin i da on uopšte se nije ni zaljubio, ni zavolio, a da sam ja to sve vidjela drugim nekim očima. To je za mene istina, ja sam to kod drveta rekla isto jutros i... Šta će biti s kućom? Pa odjedno pitanje za tebe. Šta će biti s kućom? Ma, kuća je tu, pa je tu. Tu je moj otac. Ja sam rekla da sam neko ko
će kad ode odavde vjerovatno otići to istoj kući, ostaviti sve stvari, ali da boraviti tu bez Dejana, zaista smatram da niti mogu, niti bi željela da budem tu. Dobro, pitanje nije odgovoreno na pitanje kako treba. Pitanje je Šta će postavljeno... biti, to neka odlučuju oni koje zanima kuća. Mene kuća kao kuća uopšte ne interesuje. Sam molim te, moram da se umešam. Sad idem na tebe s pitanjima. Samo da ti odgovorim na ovo. Pitanje je postavljeno na osnovu toga što je rekla da je kuća moja, samo moja i ja. Ja sve što sam rekla sam u afektu, to sam ti danas dokazala. Sad opet se prebacuje, ona je rekla da je kuća njene, ja u kuću neću ići, kuća mi ni ne treba. Ne bavi se materijalnim stvarima, bavi se svojim životom, a ne materijalnim. S kučetom? S kučetom. Ona uzima i kuće. Dobro. Ne treba. Koja ti je za drugarka najdraža? Za drugarka najdraža? Sandra Rešić. Sljedeće pitanje, mišljenje o Sandri Rešić. Sandra Rešić je osoba koja je bila uz mene u najtežim situacijama. To je bila nedelja, subota, nedelja. To su 2 dana, mislim da sam plakao 48 sati. I dan danas je tu pored mene, pomogne mi u svakoj situaciji. Tako da od svih bi mogao ženskih... da budeš u vezi sa njom? Ne. Ne bi uopšte mogao da budem ni sa jednom osobom trenutno u vezi. Za dalji period ne odgovaram. Da li ću imati... To bi mu pokvarilo reputaciju. Ne. Da li će se dogoditi seks ili ne, ovako neka kombinacija. Radim na tome, obalansiram se odnose u kući. Jedva čekam da te vidim u tim odnosima, kao što si ti gledao mene. Pa ne, ja te nisam gledao to što ti radiš, niti me interesuje. Ona reakcija što vam nije uspela, šta? Da, tad nije uspela. Vjerovatno ćeš imati priliku da vidiš nešto drugo. Ne interesuje me to će biti... Ja jedva čekam da vidim tvoju. Pa to, kad budu, zabrinuti se da li tvoji gledaju i da li je to izašlo na Pornhubu i gde se nalazi. Gdje god da je izašao, neka je izašao, to je sve bilo iz ljubavi, tako da baš me zabole gdje je izašao. Divna ti, gde ti je ljubav? Tako da, to je to. Da li misliš da si kao mlad ušao u brak? Da. Da li je još uvek voliš, Dalilu? Ne mogu da kažem da je volim, ali da imam neko osjećanje... Malo prije si mi rekao da me voliš. Moment. Ne mogu da kažem da je volim. Voleti, kad kažeš volim te, znači da nekog voliš celokupno. Ljudi, ovaj čovjek sve što priča trenutno laže i obmanjuje milionski auditorijum. I dalje imam osjećanja prema njoj, a to je ono što me strefi svaki put u realitiju, u zadruzi, kao što me strefilo i noćas. I kažem, nisam imun na nju skroz 100% i dalje imam to nešto što me boli u grudima. Tako da, to je moje osjećanje, a to što ona komentariše ne interesuje. Ok, da li si bio srećnik kad si bio slobodan muškarac ili kada si bio u braku sa Dalilom? Pa pola, ali reći ću da sam bio srećnik kada sam bio u braku zato što sam iskusio nešto što smatram da ne bi se moglo iskusiti u slobodi ili pre toga. Bravo. Da li misliš da ćeš sad moći da se pomiriš s majkom, sestrom, bratom, bakom? To su stvari koje ću rešavati tek posle realitija i opet sam rekao da za to ostavljam prostor zato što stvari koje su izrečene prema meni, stvari koje su urađene, su stvari koje ti ja morati sam da rešim s njima. Odnos moj i Dalila, sve što je bilo izgovoreno i urađeno, me ne interesuje.